बर्तमान आम गोटे मिनिट माँ का म्यूजिक सहित नीरव रहा साइलेंस। ओवर गोटे मिनिट माँ को नाम जप करिया। मा 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 ओवर संवेद कंठरे राधार प्रार्थना। पहिली देखारे जानिली प्राण प्रभु ईश्वर हृदय देवता घेनिबा हेउ अर्घ्य मोहर सबु मो भावना बेग अनुभूति अंतरे जीवन गति सकल प्रति अणु शरीरे प्रति रक्त बिंदु मोहर प्रभु सेना तुमरी एकांते मोहि सर्वमन्ते निश्चिते मो तुमरी
मोर बोली କିଛି ରଖିନି ହେଉ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଯାହା ବାଛି ଦେବ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ବା ମରଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବେଦନା ଯାହା ସୁମୋ ପାଶେ ତୁମ୍ଭ ଦାନ ବୋଲି ଆଦରେ ବରି ନେବି ହରଷେ ଗୋଟି ଗୋଟି ତୁମ ଦାନ ମୋ ଠାରେ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବୋହି ଆଣିବେ ମୋ ସମୀପେ ଅପରୂପ ଆନନ୍ଦ। दुर्गा स्तोत्र। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिये तोर शक्ति सजात आम्भेमाने भारत वर्षर युवक गण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करिछु शुण मातः एही भारत वर्षे प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ एथर भी जन्म होई तोहरी कार्य रे ही आम्बे माने व्रती शुण मातः एही भारत वर्षे सहाय हुआ। माता दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीर मात जयदायिनी तो प्रतीक्षा रे भारत रही अछि तोर सही मंगलमयी मूर्ति देखा इच्छुक शुण मातः एही भारत वर्षे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सैम रुद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा आम्भे माने दियो मा प्राण मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दियो मा हृदय बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान। मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर रे आच्छन्न थिला तू ही मातः गगन प्रांत रे अल्प अल्प उदय होछु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश हेला आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिराधार भारत भूमि तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति संहरण रे आत्मगोपन करिथिला आगत सेही जुग आगत सेही दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भार स्कंदरे वहन करी भारत जननी उठुअछि आस मातः प्रकाश हो। माता दुर्गे तोर संतान आम्भे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत कार्य महत भावर उपयुक्त हेउ हे मातः विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी नूम्न मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनादरे अंतस्तरीपु विनाश कर गोटिए बे जेपरी आंभमानक मध्यरे जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हेउ एही प्रार्थना मातः प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्र सहितरे म्रियमाण भारत आंभमानकु महत कर महत प्रयास कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी आउ अल्पासी निश्चेष्ट अलस भयभीत न हेउ। मातः दुर्गे जगशक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रिय आर्य संतान आंभमानक मध्यरे लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हो। मातः दुर्गे अंतस्तरीपु संहार करी बाहरर बाधा विघ्न निर्मूल कर बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता आर्य जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पुत सलीला नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान रे श्रेष्ठ होई निवास करू मातृचरण रे एहा ही प्रार्थना प्रकाश हो। मातः दुर्गे आंभमानक मध्यरे जग बଳରେ प्रवेश कर आंभे माने होई उठु तोर यंत्र अशुभ विनाशी तरबारी अज्ञान तीव्र विनाशी प्रदीप
ମାତଃ ଭାରତର ଯୁବକଗଣଙ୍କର ଏହି ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ, ଅଶୁଭ ହନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ, ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଧର, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ, ତୋତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବୀର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ଆସ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମାତୃପୂଜା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃ ସେବାବ୍ରତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାତଃ ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମା ବହିର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଯଦି ଜୀବନ ପଥରେ ସକଳ ଭୟ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସର୍ବନାଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କବଚାବୃତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଜନ। ସେ ଦୁଇଟି ସର୍ବଦା ଏକ ସଙ୍ଗରେ ରହେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମା ଭଗବତୀଙ୍କ କରୁଣା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ତୁମ ଆଡୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ସମର୍ପଣରେ ଗଠିତ ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବା ଉଚିତ ଶୁଦ୍ଧ ସରଳ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ଅହମାତ୍ମକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ଗର୍ବ ଆତ୍ମାଭିମାନ ମନର ଦମ୍ଭ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବୀ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ତୁଚ୍ଛ ତୃପ୍ତିର କାମନା କଳୁଷିତ କରି ରଖିଛି, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅନୁନ୍ନତ ଧୂମାର୍ଚ୍ଛନ ଶିଖା ଷୋଲକ ଦିଗରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଉଠେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଭାଗବତ କର୍ମ ଓ ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ଆକାଙ୍କ୍ଷା କର ନାହିଁ। କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ବିଶୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରସାରତା ପ୍ରଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ ଆକାଙ୍କ୍ଷା କର, ଯେପରିକି ସେହି ଚେତନା ତୁମ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେହକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ନିମିତ୍ତ ସତତ ସଚେଷ୍ଟ ହୋଇଉଠିବ। ଆଉ କିଛି ଚାହଁ ନାହିଁ। କେବଳ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ଓ ତାହାର ବାସ୍ତବ ସିଦ୍ଧିକୁ ଚାହଁ ଏବଂ ଚାହଁ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହେବ ଏହି ସତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସକଳ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ। ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ତୁମର ସମର୍ପଣ ହେଉ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେବେ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ନିଃଶେଷରେ ଦେଇଦିଅ। କୌଣସି ଦାବୀ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ କୌଣସି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବ ରଖ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମର ସକଳ ବସ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ଦେବା ସକାଶେ ଯେପରି ଆଉ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥିବ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମର୍ପଣ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେବ, ମାଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ସେତେ ହିଁ ଘେରି ରହିବ। ଯଦି ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିଛି, ତେବେ ଆଉ ଏପରି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବା ଆଉ କାହାକୁ ତୁମେ ଭୟ କରିବ? ଏହି କୃପାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବି ତୁମକୁ ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ସଙ୍କଟରୁ ପାର କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖେ, ତେବେ ନିରାପଦରେ ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲିଯାଇପାରିବ, କାରଣ ସେ ପଥ ହେଲା ମାଙ୍କର। ଏ ଜଗତରେ ହେଉ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମୂହରେ ହେଉ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ତାହା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସଙ୍କଟ ସୁଯୋଗରେ ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତାରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ, କାରଣ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁମତି। ଏବେ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ, ଏହାର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଜୁଲାଇ 25, 1914। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଉଠି ମୁଁ ଧରଣୀର ସ୍ତୁତିଗାନ କଲି। ଏଠାରେ ଯେ କେବଳ ତୋତେ କାମନା କରାଯାଏ ତା ନୁହେଁ, ତୋତେ ଜାଣି ହୁଏ ଏବଂ ତୋ ସହ ଏକ ହୁଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଡ଼ତାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏ ବିଶ୍ୱ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାନ୍ତି। ତୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଏତେ ତୃପ୍ତି ଭରି ଦେଇଛୁ ଯେ
ଆନ୍ତର ଅନ୍ତର ଓ ବାହ୍ୟ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ପରିତୃପ୍ତ ନ ହୋଇ ରହିପାରୁନି। ତଥାପି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତା ଆସ୍ପୃହା କରେ, ଆହୁରି ବେଶୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆହୁରି ଆଲୋକ, ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରେମ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, ଆସ୍ପୃହା କରେ ତୋ ସହ ଆହୁରି ସଜ୍ଞାନ ଓ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ଲାଗି। କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ତୋର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୋର ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେତେବେଳେ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର। प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद, उपस्थित समस्त मातृ सन्तान, ये हूँ गोटे स्वतंत्र पाठचक्र। माने गोटे कथा अच्छी, अप्रत्याशित भाव जहाँ मिले ता ना हूँ कृपा। अप्रत्याशित भाव जहाँ मिले ता ना हूँ कृपा। आम कई जानू पार्चर हो बोली, हठात आज योजना आज पार्चर, हठात आज है। तेणु यहाँ हूँ प्रकृत कृपा। आ कृपा जो आसे माँ डायरेक्ट ओह्लई आसिक देदेकी पलांती, से माध्यम मानक कम सब हुए। से क्या पठे थे, क्या द्वारा से कमटा गोटे करे आम मन सहजरे बुझीपारे ना। तेणु भगवान पाखे आपत्ति करे मनीष, ए भगवान शुणुना निष्ठुर हो गले ना। आमर प्रत्येक नमस्कार को माँ ग्रहण करती, प्रत्येक नमस्कार है। तेणु जेहतु प्रत्येक नमस्कार को मु तार गोटे उदाहरण दूसरी। आश्रम जन साधक दीर्घ 25 वर्ष 22 वर्ष जो रही सारे, 22 वर्ष आश्रम रहा माँ कहले तुमको श्री अरविंद बाणी विदेश रे प्रसार करके आसा पड़ो। माँ मु तो मूल श्री अरविंद विषय पढ़ी, मु के को स्टेज छिड़ा कहनी, मु कौन जाकि बाणी प्रसार करी मत दौच। कहले देख तुमको मु बाची है, तुमको मु बाची, व्यस्त कहीं हो। कारण माँ जहाँ को बाछंती ताकू से शक्ति दियंती है। माँ जहाँ को बाछिए ताकू शक्ति भी देवे। प्रीतिदास गुप्ता पाठ पढ़िया जो बाहर से निजे इच्छा करना। माँ कहले तुम्हें फ्रेंच क्लास नब। माँ मु नुई 3 वर्ष है फ्रेंच शिखी, मु पुणी टीचर है कि पाठ पढ़ेबी है, यहाँ मो द्वारा हेनी। कहले देख मु तुमको बाची, तुमको जो मु बाची शक्ति मु देवी ना, तुम निज शक्ति कर ना। माँ तुम शक्ति आता व्यस्त कहीं हो। पाठ पढ़िया पूर्व आग से माँ को प्रेयर करेंगे। एत सुंदर भाव फ्रेंच क्लास निगला। से आश्चर्य गले सतरे माने मु जो भावुली यहाँ हम कि नहीं, बस फ्रेंच क्लास तो बढ़िया कि नौ प्रकृति क्लास टा करुच्ची किए पिला देखुं आम दीदी क्लास नौ किंतु माँ क्लास नौ था। से भगवान जो कृपा करेंगे से कहार ना का माध्यम देके आसिक कमटी कर देकी जी। आम सहजे जापर माँ कृपा कर द्वारा। तेणु ये जो साधक अमेरिका भाया जगह को जी मत पठाऊँ गला बेले कंडीशन कले देख माँ मु तो केवे विदेश जाइनी मैंने श्रीअरविंद कथा प्रसार करने बिजनेस काम मुझे किंतु श्री अरविंद बाणी प्रसार तो मोर फास्ट। तेणु तुम उपस्थिति मुझे चाहिए, तुम से उपस्थित रहा ना एनर्जी पाइबी, मत शक्ति मिलनी, स्टेज उपर थरबी, मुझे कहीपरि मु श्रीअरविंद बाणी कौन प्रसार करी कौटू लोक गोटे भी कौन कर बड़ समस्या जहाँ तुम उपस्थिति कि मुझे देखी। फ्लाइट रे गले फ्लाइट रू ओह्लई सी तो बड़ बिजनेसमैन थे, इंटरनेशनल स्तर बिजनेसमैन थे। तेणु जो ओह्लई जड़े एजेंट बिजनेस जड़े एजेंट सी से एयरपोर्ट को आसी गोटे अनेक धर्म को लेकिन गोटे सभा करा से सभा रो मुख्य अतिथि जी से प्लेन रू ओह्लैबे आ ये महाशय जाइए रिसीव करके आनबे स्टेज पाक ने गेस्ट से सौभाग्यक्रम ये ओह्लैन। अरे आपण कौन ये
ଆପଣ ତ ବିଜନେସ ପଥ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କୋଉ ଆଶ୍ରମ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଆଶ୍ରମ କାମରେ ହିଁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭଲ ହେଲା ଆଉ। ଆଜି ତ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ସଭା ଅଛି, ଆପଣ ଆଜି ଆସିବେ ଆଶ୍ରମ କଥା କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଯୋଗଟା କେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଲୋକ ଗୋଟେଇକି ଆଣିବି, ଶ୍ରୀରନ୍ଧଙ୍କ କଥା ମୁଁ କଣ କହିବି, କେମିତି କରିବି, ଦୋଦିଲ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଓହ୍ଲଉକା ଲୋକ ଜୁଟିଗଲେ। ସେ ପୁଣି ସଭା ଅଲରେଡି ଆୟୋଜନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଖାଲି କହିବେ ଯାଇକି। ହେଲେ ଭଲ ହେଲା ଆଉ, ଆଜି ଆପଣ ଆସିବେ ଆଉ ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ କହିବେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଆସିଛି ଆମର ସେ ଆଜି ସଭାର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ତାଙ୍କୁ ନବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି। ଭଲ ହେଲା, ଚାଲ। ଗଲେ 2 ଜଣ ଯାକ। ତାପରେ ସଭା ସରିଲା। ୟାଙ୍କର ତ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ନଥିଲା ନା, ହଠାତ୍ କି ଜୁଟିଛି, ତେଣୁ ଶେଷକୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ହେଲା, ଶେଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଗଲା ସେ ଅନଉଛନ୍ତି, ଡାଏସ୍ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ସେ ଡାଏସ୍ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ପୁଣି ଏତେ ବଡ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ହେଲା, ଥରିଥିବେ ନା ନାଇଁ, ନିହାତି ଥର ଲାଗିବ। କଣ କହିବେ, କିଛି ପଢି ନାହାନ୍ତି, କହିବେ ମୁଁ ଶ୍ରୀରନ୍ଧ ବିଷୟରେ କିଛି ପଢିନି, ଖାଲି କାମ କରି ଜାଣିଛି ନା, ମୁଁ ପଢିଛି କଣଟା, ମୋର ଜ୍ଞାନ କାହିଁ। ଅନେଇଲେ ଖାଲି ମା କୁ ଉଠେଇଲେ। ହେଲା, ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଇଏ କଣ ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ଅନଉଛନ୍ତି। ସେ ଅନେଇବା ଭିତରେ କାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କହିଥିଲି ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହିବ ବୋଲି, ମା ବି ହଁ ମାରିଥିଲେ। କାହିଁ ମା ଯଦି ନ ରହେ ମୁଁ କେମିତି କଣ କଥା କହିବି, କାହା ଭରସା, କୋଉଠୁ ସାହସ ଆସିବ ମୋର। ମତେ ତ ଏଠି କେହି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବା କେହି ମତେ ସେଭଳିଆ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଲା ଭଳିଆ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ତ ବଡ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା। ହଉ ଛାଡ, ମା ତ କାହିଁ ଦେଖାଗଲେନି। ଆଖି ବୁଝି ଟିକେ ମାକୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିଲେ, ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ତ ଅନର୍ଗଳ କହିଲେ, ଅନର୍ଗଳ କହିଲେ, ଅନର୍ଗଳ କହିଲେ। କୁଆଡୁ ବାହାରିଲା ଏସବୁ କଥା, ବାତାବରଣ ପୁରା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଗଲା। ହେଲା, ବାତାବରଣ ପୁରା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ, ପୁରା ନୀରବ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଅନେକ ଇଏ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ପରିଚୟ କଣ? ଇଏ ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରନ୍ଧ ଆଶ୍ରମରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଉଦାର ପିଣ୍ଟୁ। ହେଲା, ଆଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଉଦାର ପିଣ୍ଟୁ। ହେଲା, ପରିଚୟ ଦେଇଦେଲେ ଜଣେ। ତାପରେ ତ ଉଦାର ଯିଏ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ, ମା ତ ପାଇଲେନି, ବରଂ ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଅନର୍ଗଳ ବାହାରିଲା ମାଙ୍କ କଥା। ତାପରେ ଫେରିକି ଆସିଲେ। ସଭା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମଠି ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ସିଏ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମଠି ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ଟିକେ କଣ କେମିତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି କହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବୁ। ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ଆଉ କୁଆଡେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିଲାନି। ହେଲା, ଲୋକ ତ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ। ସେ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିବେ, ଇଏ ଯିବେ ଖାଲି କହିବେ। ଅନେକ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେରିକାରେ ଶ୍ରୀରନ୍ଧଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରସାର କରିକି ଫେରିଲେ। ଫେରିଲା ପରେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା। ମା ଆପଣ ମୋ ସହ ଚିଟିଂ କଲେ। ମୁଁ ଚିଟିଂ କଲି? କଣ ଚିଟିଂ କଲି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଡିସନ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସେଠି ରହିବ ବୋଲି। କାହିଁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲିନି, ଆପଣ ଗଲେ ନାହିଁ। ମତେ ବଡ ହାରାସ ଲାଗିଲା, ହତାଶ ହେଇଗଲି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାଇନି, ତମେ ତ ଡାଏସରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲ, ଗୋଟେ ହାଫ କାମିଜ ପିନ୍ଧିଥିଲ, ଗୋଟେ ଚଷମା ଲଗେଇଥିଲ, ଚଷମାରେ ଗୋଟେ ଡୋରି ଲାଗିଥିଲା, ବେକରେ ପଡିଥିଲା, ଗୋଟେ ପେନ୍ ଲଗେଇଥିଲ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଡାଇଲଗ ତମେ ଏମିତି କହିଲ, ଏମିତି ପୋଜିସନ। ମା ତମେ କଣ ଦେଖୁଥିଲ, ତମ ପାଖ କହୁଛ ମୁଁ ନଥିଲି ବୋଲି? ଏଇଆ ହେଇଥିଲା କି ନାଇଁ କୁହ? ଇଏ ଯୋଉ ମା ଯୋଉ କଥାଟା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲେ, ହେଲେ ମା ତାହେଲେ ଥିଲେ କୋଉଠି, ମୁଁ ସିନା ଦେଖିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମା ମତେ ଦେଖୁଥିଲେ। ରେ ରେ ମା ତାହେଲେ ଥିଲେ ଆଉ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ମା ଯଦି ଥରେ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ମା ଯଦି ଥରେ ଜଣକୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବାଟ ଗୁଡା ହେଲେ ବି ମା ତାକୁ ପୁଣି କୌଶଳ କରିକି ଆଣିବେ। ମା ଛାଡିକି ଯିବେନି। ଆମେ ମଣିଷ, ଆମ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଗଡ୍ ହୁ ମେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ୱିକେଡ୍, ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ମେକ୍ସ ହିମସେଲ୍ଫ ୱିକେଡ୍ ବାଇ ସେପାରେଟିଂ ହିମସେଲ୍ଫ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍। ଭଗବାନ ସେଇ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ଯିଏକି ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ନଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଗୁଡା ହଉଛନ୍ତି କେମିତି? ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ମେକ୍ସ ହିମସେଲ୍ଫ ୱିକେଡ୍। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ମଣିଷ ଯିଏକି ନିଜକୁ ଦୁଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ବାଇ ସେପାରେଟିଂ ହିମସେଲ୍ଫ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍।
by separating himself from God अर्थ भगवान को ठारू निजको दूरेई देई जने निजको दुष्ट कर दिए अर्थात जे भगवान ठू दूरेला से दुष्ट हो जीवो तेन कौनसी परिस्थिति रे आमे केवल भगवान को दूरेवा को चेष्टा करिवानी आमे तो सहज मां को धरचु को मां ता छुआ ठू अलग आइक रहयो चाहेबो कौनसी मां ता छुआ ठू अलग आइक रहयो चाहेनी ता छुआ दुष्ट हो जते बदमाशी करू ता परे भी से ता मां से आम स्वभाव रे जते त्रुटि विच्युत थाओ मां को इन स्पाइट ऑफ ऑल आई एम ऑलवेज विथ यू तुम भीतर सबू गोलमाल थिया सत्वे मु तुम सहित सर्वदा रही जदि आम भीतर समस्त त्रुटि विच्युत थिया सत्वे जदि मां आम सहित अछंती ताले ए मां को प्रकार मां हेतिबे आमे तांको प्रति कृतज्ञ हेई सिकिनु जहा दौचंदी सेतिरे खुशी हेई सिकिनु जहा हम पई करूचंदी सेतिरे संतुष्ट हेई सिकिनु तेणु आमर आपत्ति आसुची अभियोग आसुची भगवान मो पई कले नहीं मु कोन करछि जे भगवान पई भगवान मो पई करिवे से भली एते डिमांड रहउची ठीक अछि प्रथम आगो निजको प्रश्न करबी जे मु भगवान पई कोन करछि जे भगवान मो पई करिवे मु भगवान कर नीति आदर्श को जीवन में प्रतिफलित करिया पई संकल्प नै मु संकल्प करी कि भगवान कर नीति आदर्श को मो जीवन में प्रतिफलित करूची कि जदि मु भगवान कर नीति आदर्श को मो जीवन में प्रतिफलित करू नाही तार भगवान को कार्य मो भीतर हो बोली मु केमिति आशा करी भगवान मो पई जे किछि करिवे से आशा मु केमिति करी तेणु ए दृष्टिरो भगवान जहा प्रत्येक पई करंती ता पश्चात रे गोटे महत्व उद्देश्य थाए जेहेतु महत्व उद्देश्य थाए आम सहज से प्रथम अवस्था बुझी पारि न था परवर्ती पर्यायर बुझु तेणु असल कामटी आमर है माँ सहित आम यथार्थ भाव संपर्क रखा ये यथार्थ संपर्क माने कौन माँ सहित संपर्क रखार प्रथम कम है आगे आम सब साहाय्य माँ को मांगा जहा दरकार माँ देवे जहा दरकार माँ को माँ मोर आज यहाँ दरकार दियो जदि प्रकृति से आवश्यक निश्चित मिल कौन से ना कौन से बाटर एटा आसी पहुंचे जदि प्रकृति आवश्यक जदि एटा प्रकृति आवश्यक नथिबो मिलिवार चांस नहीं मुंड बाड़े दिले मिलिबो हाँ तेणु आमे छुआ मानक देह पाकार खराब है कि अन्य किसी गोटे है मो छुआटा एमती जाऊँगी कि सेमती हो माँ शुणुना कौन आवश्यक अच्छी माँ करा बेटर भाव कर खूब बढ़िया भाव कर जोटा आम कर बुझे तेणु भगवान जिते जार दायित्व नहीं था मनीष से प्रकार दायित्व तुले पार ना तेणु आम भगवान का हाथ छाड़ा ना निजे तुले प्रयत्न करवा जेपर्यंत आम जीवन दायित्वटी को आम भगवान का हाथ में टेकी देना से पर्यंत आम भगवान आम खाली मुहरे कहूँ सत माँ मु तोर तू मत ग्रहण कर अभ्यास करा जाऊ असुविधा नहीं कहर कौन असुविधा अच्छी एमती कौ दिने दिने मुहरु हो का दिने भाव आसो अनुभव आसो चिंतार आसो कल्पना आसो चेतना आसो अभ्यास करू करू ना तेणु आग माँ को फोटो पाखे छिड़ा आम कह माँ को हस हस मुह को देखा आखि खोलिकी देखा माँ तू हूँ मोर मु हूँ तोर तू मोर मु तोर दुनिया भगवान किए मुझे जानी तेणु तू मत जमी गढ़ चाहू तू सेमती कर तो इच्छार मुझे जंत्र हो जाए मो जीवन जमी सार्थक हुए तते मुझे लाभ करें तो द्वारा जमी परिचालित हुए तोर शक्ति ज्योति आनंद शांति प्रसारता मो भीतर क्रिया करू तो कृपा मत परिचालित करू तो कृपा व्यतीत मु निष्क्रिय तो बिना मु किछि जाननी तो बिना मु किछि करि परिबिनी तो बिना मु किछि नुह ए अनुभव माँ का सहित तैयारी हो ए अनुभव जते बेले माँ का सहित तैयारी हब धीरे 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 सब बाट क्लियर हो हठात
छुआ कौन हठात कथा कहे टिके टिके कथा कोहू कुका कथा कहे छुआ कौन हठात चले चालू चालू का झुटेब पड़ो खंडिया खबरा हम तापर चलो तेणु सबू जिनस प्राथमिक अवस्था बहुत किसी घात प्रतिघात फेस करा पड़े तेणु आम जीवन में जब आम आज घात प्रतिघात सम्मुखीन होता माने कौन छोटिया छुआ सेजरे कुलुरुला बर्तमान धीरे धीरे चलने को आरंभ कर छोटिया छुआ जो चलने को आरंभ कर तो पड़ाटा निश्चित हम आज तो आम कह ना मो छुआ पड़ज खंडिया हो गोड़ हाथ भांगीज मो छुआ चलवा दरकार नहीं मुझे काखे बुल केते वर्ष से काखे बुली पार छोटिया छुआ को से केते वर्ष काखे बुली पार कौन 10 वर्ष पर्यटन पिला काखे बुल दिने दिने से पुणी छुआ चलो ना ना जदि माँ 10 वर्ष पिला माँ खुदेला एटा तो यथार्थ माँ पुणिया नुहे 10 वर्ष गोटे छुआ से निजे खाइबनी ता माँ अति गला करना मो छुआ खाई कि मुझे खुई दूसरी भारी बहादुरी कथा है 10 वर्ष बुढ़ा कि बुढ़ी बड़ी कौच मुझे खाया शिखिनी मो छुआ से तुम नेग्लेक्ट छुआर अवस्था एमती मार नेग्लेक्ट तेनाली 10 वर्ष गोटे छुआ से निजे खाई शिखनी तेनाली जो पिला किसी निजे करे करू करूका भूल भाल हम ना माँ से भूलटा देखती ना तेनाली आम जो माँ का पिला आम करू करूका किसी भूल करिया किंतु भितर गोटे महान उद्देश्य रखीचु ना नाई जदि भितर गोटे महत भावना अच्छी महत कामटा करू करूका भूल भाल हो गला माँ से भूल को माफ कर आम जानी शुणी भूल करवा दंड पाइबा तापर शिक्षा करवा कोटा करवा जानी शुणी करवा दंड पाइबा शिखा यहाँ ना जानीचु यहाँ ठीक ठाक करू करूका भूल हो जाऊे आपे आपे इच्छा करके भूल करनी करू करूका भूल हो जाऊँ माँ यहाँ क्षमा कर माँ से कहले बी सिंसियर आई एम रेडी टू करेक्ट योर मिस्टेक्स 1000 टाइम इफ नेसेसरी बी सिंसियर तमें खाली निष्ठा पर हो आई एम रेडी टू करेक्ट योर मिस्टेक्स 1000 टाइम्स तम भितर जो भूल गुड़ाक अच्छी आवश्यक पड़े 1000 बार मु तमर ये भूल को संशोधन करदेवी केते बार 1000 बार केमितिका माँ कह जदि जो माँ आमको यही प्रकार प्रतिश्रुति देलानी मु तमर भूल को 1000 बार संशोधन करने प्रस्तुत तमें खाली सिंसियर हुआ सिंसियर माने कौन ये सिंसियर माने कौन आम सब कौच सिंसियर 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 रियली सिंसियर टा कौन आम बुझीना तेणु सिंसियर हो पार अच्छा जड़े भगवान फान के जाने पाठ पढ़ु पाठ पढ़ार मन दे पूरा सिंसियरली से पाठ पढ़ु भल नंबर रखियो ना भल नंबर रखियो निहाती 90+ मार्क रखियो भल परीक्षा भल कला भल नंबर रखिला भल चाकरी खंडे पाइब सिंसियरिटी किंतु कौन हम सिंसियरिटी माने हूँ सत्यनिष्ठ हवा आम भगवान भगवान को भल पाइचु कि सी जो पिलाटी बेस्ट रैंक पाइला टपर हो गला सिंसियरली पाठ पढ़ुला पाठ पढ़ा पूरा निष्ठा थिला ताको यदि पचरा जो तो निष्ठार माँ को कृपा अच्छी से कह माँ कौनटा कृपा कर मु पाठ पढ़ली मु लेखिली माँ ये कौनटा कले क्वेश्चन से कौन कह मु मेहनत कली मु पाठ पढ़ली मु नंबर रखिली मु लेखिली बोली नंबर रखिली मुझे न लिखी था माँ कौन जाए मो खाता लिखी दे जाता ना कौन खाली माँ कर दौले से ही प्रकार आर्गुमेंट कर आरंभ कर कहीं भीतर यथार्थ ज्ञानटा ना ये जो बाह्य ज्ञान टिकक अच्छी तो यथार्थ ज्ञान कौटा हृदय आसता है ज्ञान युक्त भाव में कर्म करवा ताले भक्ति एवं कर्म पूर्णांग स्थायी हो जेपर्यंत ज्ञान नहीं तापर आम खोजा कर्म भक्ति स्थायी पूर्णांग हो पार श्रीरंद कहले ज्ञान उपरे प्रतिष्ठित नहेले भक्ति और कर्म पूर्णांग तथा स्थायी हुए ना भक्ति और कर्म पूर्णांग हेनी कि स्थायी हेनी जदि ज्ञान नहीं बाबाजी महाराज माँ कर गोटे भल इन्स्ट्रुमेंट मु तो कहे बाबाजी महाराज ओडिशार विभूति
ହେଲା। ବିଭୂତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯୋଉମାନେ ମାନବ ଚେତନାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ଉଠେଇ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ବିଭୂତି। ତେଣୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭୂତି। କାହିଁକିନା ମହାସଂଘଙ୍କ ଧାରାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମହାସଂଘ ଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ଏବଂ ମାନବ ଚେତନାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମାନବମାନଙ୍କର ଚେତନାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ଉଠେଇ ନେବାରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ବିଭୂତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଦି ଖଣ୍ଡ ବହି ପାଇକି ପଢିଛନ୍ତି, ଯୋଗାଧାର ଆଉ ଯୋଗ ପ୍ରଦୀପ, ସେ ମହାସଂଘଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଲେ। ବଢିଆ କଥା ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଠୁ ଯଦି ଛାଡିକି ପଳେଇବି, ଏ ଗୁରୁ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ, ଅସନ୍ତୋଷ ହେବେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଶିଷ୍ୟ କେବେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧୁରା ହେଇକି ରହିଯିବ। ଏ କାମ ତ ଅଧୁରା ହେଲା, ମୁଁ ଛାଡିକି ଗଲି। ପୁଣି ଯୋଉ ନୂଆ ଗୁରୁକୁ ଧରିଲି, ସେ ଦୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସଫଳତା ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଲାଭ କଣ ହବ? ଏହା ସବୁ ଛାଡିକି ଚିଠି ଲେଖିବା। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ଚିଠିଲେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଶ୍ରମ ଯିବା ପାଇଁ। କାଳେ ଗୁରୁ ଦୋଷ ଲାଗିବ, ଏ ଭୟରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଛାଡିକି ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ମା କହିଲେ ତମେ ପଳେଇ ଆସ। ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲର ପାଠ ପଢା ସରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ପଢନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡେ। ଆଗରୁ ସବୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, କିଏ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଥିଲା। ମୁଁ ତ ସେଇଆ ପଢିଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମଇ ସ୍କୁଲ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ। ଆଚ୍ଛା, ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଅଛି, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ନାହିଁ, କଣ ସେଇଠି ତା ପାଠ ପଢାରେ ସେ ଡୋରି ବାନ୍ଧ? ସେ ପଢିବନି? ଅଲଗା ଗାଁକୁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢିବନି? ଆଚ୍ଛା, ଅଲଗା ଗାଁକୁ ଅଲଗା ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢିଲା, ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ଗଲେ କି ନାହିଁ? ଏ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ, ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ଗଲେ। କଣ ଏଇ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେବେ, ତମେ ଆମକୁ ଛାଡି ପଳେଇ ଯାଉଛ, ତମେ ଯାହା ଜାଣିଛ ସବୁ ଭସ୍ମ ହେଇଛ କହିବେ? ଖୁସି ହେବେ ନା ନାହିଁ? ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଏଇ କଥାଟା ବଢିଆ ଛୁଇଁଲା। ଠିକ କଥା। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ମହାଶ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଇଏ ତ ସ୍ୱୟଂ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟଜନନୀ ପରମହର କଥା। ଇଏ ତାଙ୍କର ସଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହେଇକି ଶ୍ରୀରାମ ଆସିଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ଓ ନୀତିନିଷ୍ଠ ହବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ହେଇ ଏକ ସୁଶାସନ ଦେଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ରୂପରେ ସେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଇବେ। ତେଣୁ ନୀତିନିଷ୍ଠ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଏଇ ଭାବକୁ ନେଇକି ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଗଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ସହଯୋଗ କରିପାରିଲେ କି? ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାରେ କେବଳ ବାନର ମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ। ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଗଲେ କୁଆଡେ? କାରଣ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହବା ପାଇଁ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଦରକାର, ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କର ତିଆରି ହେଇନି। ତାର କାରଣ ସେମାନେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତ ନୀତିନିଷ୍ଠ ହେଇକି ରହିଲେ ଯଥାର୍ଥ ବିକାଶ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ନିୟମକୁ ନେଇ କରିବୁ, ଆଉ ଗଲା ଆଉ ନିୟମକୁ ପାର ହେଇକି କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଆଉ ବୃହତ୍ତର ଜିନିଷଟା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନା ମୋ ନିୟମ ତ କହୁଛି ଏଇଟା କରିବାକୁ, ଆଉ କଣ କରାଯିବ? ତ ନୀତିନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେଇ ନିୟମର ପରିସରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନୀତିନିଷ୍ଠ ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତିବାଦୀ ଥାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ କେବଳ ଠିକ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାହିର କରନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କିଛି କରିଦିଆଗଲା, ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଚିରନ୍ତନୀ ବହିର 29 ପୃଷ୍ଠା ଆଡକୁ ଏଇ କଥାଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଲା, ନୀତିନିଷ୍ଠ କଥା 28 ଆଉ 29। ସେଇ ଭାବନା ଗୁଡାକ ଆମର ଏଇଟା ମଣିଷର କଳ୍ପନା ନା। ଭଗବାନ କଣ ସତରେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ସିଏ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଇଟା ମଣିଷ ପୁରା ବୁଡିକି ଅଛୁ। ଯେହେତୁ ମଣିଷ ନୈତିକତା ଭିତରେ ଅଛି,
ତେଣୁ ତାର ବିକାଶ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ମାନେ ସେଇ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିକାଶଟା ହେଇପାରିନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯୋଉ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଏଇଠି ଉଠୁଛି ବଳ। ହଁ ମୋ ଅନୁଭବରୁ ହଁ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଭୟ ରହିଛି। ହଁ ଯେ ଭୟ ନଥିଲେ ନୈତିକତା ଆପଣ ପାର କରିଯାନ୍ତି। ହଁ ଯଦି ଭୟ ରହିଛି ହଁ। ଆମେ କାଳେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯିବ କି, ଏଇ ଭୟରେ ଆମେ ନିୟମକୁ କଡାକଡିରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ନା। ତାପରେ ସେ ଏଇଟାକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହଁ ମୁଁ ମୋ ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହୃଦୟ ହଁ ହୃଦୟ ଯେ ହୃଦୟରେ ମାଂସ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ତାକୁ ଏ ମଣିଷ ସମାଜ ବା ଲୋକେ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାରିଲେନି। ତେଣୁ ସୁଯୋଗ କୋଉମାନେ ପାଇଲେ? ବାନର ସେନା ମାନେ ହେଲା। କୋଉ ନିୟମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? କେବଳ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ସରିଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟେ କଥା ତା ମନ୍ତ୍ର, ଯଦି କି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ତ ଡେଇଁଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ ନେଇକି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନାଁରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରି ଦଉଛି। ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି ସେମାନେ, କେବଳ ଜାଣନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ହୃଦୟରେ ମାଙ୍କୁ ଧରିଛି, ତାର ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନିୟମ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଭାବ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରିବନି। ତେଣୁ ସମାଜରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର କୁସଂସ୍କାର ରହିଛି, ନୀତି ନୈତିକତା ରହିଛି, ଧର୍ମ ଧାର୍ମିକତା ଭାବ ରହିଛି, ଆଦର୍ଶଗତ ଭାବନା ରହିଛି। ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭାବ। ତେଣୁ ଏ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନାର କ୍ରିୟା ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ମା, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ତିଆରି କରିବା। ତମେ ମୋ ମା, ମୁଁ ୟା ବ୍ୟତୀତ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ମା ଭଗବାନ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ତମେ ମୋ ମା, ମୁଁ ମା ପାଖରେ କହିବିନି, ଆଉ କଣ ପଡିଶା ଘରେ ଯାଇ କହିବି ନା କଣ? ଛୁଆଟି ଅଳି କରିବ, ତାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତା ମା ପାଖରେ କହିବ ନା ପଡିଶା ଘରେ କହିବ? ଯଦି ଇଏ ମୋ ମା, ମୋର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ଏଇ ମାକୁ କହିବିନି? ମୁଁ ମାକୁ କହିବିନି ଆଉ କାହାକୁ କହିବି? କଣ ପଡିଶା ଘରେ ଯାଇ କହିବି? ମାଙ୍କୁ କହିବେ, ଆପଣ ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ କହିବେ, ସେ ମା ସେଇ କଥା ବୁଝିବେ। ତାର ହୃଦୟ କଥା ଆପଣ ମୋ ଅନୁଭବରୁ କହୁଛି, ସେଇଭଳିଆ ବିଶ୍ୱାସ, ମାନେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଟା କେବଳ ଭଗବାନ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ମାଙ୍କୁ ସେଟା ଯିଏ ତୁ ମୋ ମା ମୁଁ ତୋ ପିଲା ଭାବୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଟା ନିବିଡ଼ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି ନା ଖାଲି କହୁଛି? ନହେଲେ ସି ତୁ ମୋ ମା ବୋଲି ସେ କହିପାରନ୍ତା କି? ତୁ ମୋ ମା, ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ମୋର ମା? ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏଟା ହେଇନି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବୋଧଟା ଆସିଗଲା, ତମେ ମୋ ମା, ମୁଁ ତମ ପିଲା, ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟା କେମିତି ହବ? ଆମେ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିବା, ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାହୁଁଥିବା, ରୁମ ଭିତରେ ପଶିଲେ ମା ଅଛନ୍ତି, ଆଗ ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା, ଗଲେ କୁଆଡେ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାହିଁ ଦେଇ ଯାଉଥିବା, କହି ମା ମୁଁ ଟିକେ ଖେଳ ପଡିଆ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିକି ଆସେ। ଛୁଆବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି ମା ମା ବୋଉ, କିଏ ମା ଡାକେ, କିଏ ବୋଉ ଡାକେ, କିଏ କେମିତି ଡାକେ, ମୁଁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ଆସେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଦୋକାନରୁ ଆସେ ଟିକେ, ଏମିତି କହିକି ଯାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସେମିତି ଆମେ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଯୁଆଡେ ଯିବା କହିକି ଯିବା, କଣ ହବ? ମା ଆମ ସହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଦେବେ। ଆମେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଥିବା ପଛେ ପଛେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦଉଥିବ, ଆଉ ଆମେ ଯୋଉଠି କିଛି ଗୋଟେ କାମ କଲେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେଠି କ୍ରିୟା କରିଯିବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଯୋଉଠି ହବ ସେଠି ଚେତନା ହିଁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ, ଅଚେତନାଟି କାମ କରିବନି। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ କହିକି ଯେ ଯାଇଥିଲେ ସିନା ଆମର ଏଇ କଥାଟା ହବ, ଯେ ମାଙ୍କୁ କହୁନି, ମାଙ୍କୁ ଜଣଉନି, ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡୁନି, ତାହେଲେ ମା କାହିଁକି କାମ କରିବେ? ତେଣୁ ମା ସେତେବେଳେ କାମ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି କହିପାରିବା ଯେ ମା ତୁ ହଉଛୁ ମୋର, ମୁଁ ହଉଛି ତୋର, ତୁ ଯଦି ମତେ ଶକ୍ତି ନ ଦବୁ, ତୁ ମତେ ଯଦି କ୍ରିୟାଶୀଳ ନ କରିବୁ, ତାହେଲେ ତୋ କାମ ହବନି। କର କଣ କରୁଛୁ ହେଲା, ଯଦି ତୁ ମତେ ଶକ୍ତି ନ ଦବୁ, ତୁ ମତେ ପରିଚାଳିତ ନ କରିବୁ, ତୋ କାମ ହବନି। ଠିକ ଅଛି, କର, ଯାହା କରୁଛୁ କର ହେଲା, ତୁ ଯାହା କରିବା କଥା କର। ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଦେବା ଯଦି ଶକ୍ତି ନ ଦେବୁ, ତାହେଲେ ତୋ କାମ ଲସ୍ ହବ। ଲସ୍ ହବ, ଆପଣ କହିଦେବେ, ମୁଁ ବୁଝେଇବି।
ମାନେ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ସେ ବୋଧଟା ଆସେ, ସେ ନିବିଡ଼ତା, ସେ ଅନ୍ତର୍ଗତା ଆସିନି। ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗତ କଥା, ହୁଁ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗତ କଥା। ଆଉ ସେଟା କିଏ କେମିତି ବୁଝିବ, ମାନେ ଆମେ ସେଟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବାନି। ହୁଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମା କ ପାଖରେ ଯୋଉ କଥା ଗୁହାରି କରାଯାଏ ସେ କଥାଟି ପହଞ୍ଚେ, ମା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କାମ ବି କରନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ମା ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟତୀତ କାହିଁକି? ନା ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଆମେ ବ୍ୟର୍ଥ ହବାର କାରଣ କଣ? ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛି ମା ସେମିତି କରନ୍ତି, କାହିଁକି? ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ମା ସେଇଟା କରନ୍ତେ, କି ସେଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ବ୍ୟଥିତ ହଉଛୁ, ମା କହିଲି ଏତେ କରି, ତାପରେ ଦେଖିଲା କଲେନି। ଜଣେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଫିସରେ କାମ କରନ୍ତି ହେଲା, ମୋ ସହିତ ନୈନିତାଲ ଯାଇଥିଲେ, ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠତା ମୋ ସହିତ, ଅତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମତେ। କହିଲେ ଅଜୟ ଏଠୁ ଚାକିରି ଆଉ କରିହବନି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ପଳେଇବା। ମୁଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି। କଣ ପାଇଁ? ଆଉ ଏଠି କାହାକୁ ମାଲିସ କରିବାକୁ ପଡିବ? କେତେ ମାଲିସ କରିବୁ ଡେଲି? ମତେ ମାଲିସ କରି କରିକା ମୋ ଚୋପା ଛାଡିଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ମାଲିସ କରିପାରେ, ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇ ପଳେଇବ। ମୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫରଟା କଣ ସହଜ ହବ କି? ଆପଣ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିବାକୁ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ତା ଜାଗାକୁ ଯିବେ, କିଏ ଯଦି ଏଠି ନ ଚାହିଁବେ ଆପଣ କଣ ଯାଇପାରିବେ? ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି, ଧଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ 5 ପଇସା ଦେଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ଗଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଗଲା, ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ। ଭାଇନା କଣ ଆପଣ ଏଇଠି? ତୁ କଣ ଏଇଠି? ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଠିକି ଆସୁଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଠିକି ଆସିଛି ନା 5 ଦିନ ଏଇଠି ରହିବି। ରହିଲା ପରେ ଏଠି ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ବୁଲି ବୁଲିକା ପାର୍ସଲ କରି। ଆଉ ଆପଣ ପାର୍ସଲ ଏଠି ହଉଛି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? କହିଲା ହଉଛି, ହେଲେ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ବଡ ପୋଷ୍ଟରେ ତ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ କୋଉଠି ଫିଟି ପାରୁଛି? ଯୁଆଡେ ଗଲା ତ ଖାଲି ନକ୍ସଲ 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 ଭୟ। ତୁ ଯାହା କହୁଥିଲୁ ଠିକ କଥା କହୁଥିଲୁ ଭାଇ, ଭାଇନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଯାଅନି, ଯୁଆଡେ ଯିବ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଅଫିସର ଲୋକ, ନକ୍ସଲଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ସବୁବେଳେ ମତେ। ବାହାରିବି ତ ନକ୍ସଲ, ବାହାରିବି ତ ମାଓବାଦୀ, ବାହାରିବି ତ ମାଓବାଦୀ। କାହାକୁ କେତେ କୁଆଡେ ଡର ଡରିକା ବାହାରିବୁ, କଣ କରୁ? ବର ସେଠି ଥିଲି ଭଲ ଥିଲି, ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଲି କେ ଲାଞ୍ଚ ଲୁଚା ଦେଇକି? ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କଲେ ହେଲା, ମୁଁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଥାଇକି ଯଦି ଆପଣ ମାଙ୍କ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ନକ୍ସଲ ଭୟ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆପଣ ତ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ପଚାରିଲିଣି ଅପାଙ୍କୁ, ଆପଣ ଦିନ ଖାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ସମାଜରେ ମୁଣ୍ଡା ମାରିକି ପଳଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଠି ସବୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି କେହି। ଆପଣ ଏଠି କାହାର ଭିଡିଓ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଥଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଏଠି କେହି। କଣ ଘଟଣା କଣ ଆପଣଙ୍କର? ହେଲେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଦେଲେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଯିବି ରେ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କାହାରିକି ପରିଚୟ ଦଉନି, ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଆସୁଛି ଏଠିକି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦଉଛି, ପଳଉଛି, ଆଉ ପରିଚୟ ଦଉନି ମୁଁ ଅଞ୍ଚଳର ଭିଡିଓ ବୋଲି ହେଲା। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୁଚାଣିଆ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ କୃପାଟା କୋଉଠି କାମ କରିବ? ସେ ଭାଇ ଏଠୁ ମୁଁ ଏଠି ମାଙ୍କ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ଅପାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରେଇଦେଲି। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଇଏ ଭିଡିଓ, ଆକୁ ଧରିକି ପାଠଚର ଖାଲି ଘାଇଁ ଘାଇଁ ବୁଲନ୍ତୁ, ଅଫିସିଆଲ ଗାଡି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ କଣ ଡେଲି ଗୋଟେ ଗାଡି କରୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଗାଡି ଦେବେ, ଆପଣ ଖାଲି ବୁଲିବା ଦରକାର ହେଲା। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବେ। ତାପରେ ଯାଉ କିଛି ଦିନ ସହଯୋଗ କଲେ, ତାର ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲା, ନଗନେ ବି କେହି କହିବାର ନାହିଁ। ତାକୁ କହିଲା ହଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଠିକ ଜାଗାଟା, ଏଠି କୌଣସି ଭୟଭ୍ରାନ୍ତି ନାହିଁ, ବେଶ ପିସଫୁଲି ଅଛି। ତାପରେ ରିଟାୟାର କରିକି ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଉ ତ ସେଠି ସେ ଅନୁଭବ କଲେ, ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟାହତ କଲେ, ଆମ ଇଚ୍ଛାକୁ ଲଦିକି କାମ କରେଇଲେ, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧାଟା ଆମେ ହିଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ ସେଟା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆମେ ଏଟା ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏବେ ଜାଣି ନ ପାରିଲେ କଣ ହେଲା, ତାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ, 5 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ, 10 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ, 15 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ, 20 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ, ଜାଣିବା ନିଶ୍ଚୟ। ଯୋଉଟା ଆଜି ହେଇନି କାଲି ଯାଉ। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଆମର ଆସିନି, ପରେ ଅନୁଭବଟା ଆସିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ରହି ଶିଖିବା। ଯିଏ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେଇ ଶିଖିଛି, ସେ କୃପାର ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ଯାହା ଦରକାର,
सेटा हला मां को प्रति कृतज्ञ हवा अर्थ आम जीवन पाई जेतेबेले जो प्रकार परिस्थिति आसुची बा जो अवस्था आसुची आदौ प्रतिवाद करिबा नाही खुशी रे रही शिखिबा एटा हला कृतज्ञतार सूचना एक द्वितीय कथार कौन दरकार माँ जो कृपा करिवे कृपाटा पुणी आम भितर भिजिवा दरकार ना समग्र सत्तारे क्रियाशील हवा दरकार ना अच्छा आम भितर भिजिया कहले भितरटा नमनीय हवा दरकार ना कठोर हवा दरकार छोटिया छुआ केमिति पूरा नमनीय पूरा अबोध ना जुक्ति ना संदेह ना किसी प्रश्न किसी नहीं तेणु जी अनुभव कर मो माँ कूलर गोटे छोट शिशु अर्थात भितर विनम्रता और सरलतार पूर्ण जार हृदयटी सरलतार पूर्ण विनम्रतार पूर्ण से निश्चित माँ का कृपार अधिकारी गोटे थर बसता जड़े आसिक बाबाजी महाराज कौची आज्ञा गच लंका फलला जनक बाड़ी लंका फली से आसी कहला बाड़ी लंका फलला बाबाजी महाराज ठो ठो कि हसिले अरे लंका फलला रे माने केते आत्मीयता केते निजर से भावुं अच्छा ये जो निजर भावनाटा आसूची को प्रेम चैत्य प्रेम छोटिया छुआ माने चैत्य सत्ता द्वारा परिचालित बाबाजी महाराज चैत्य सत्ता द्वारा परिचालित तो जड़े आसी कहला बाड़ी लंका फलला जो लंका गछ से लगे बाबाजी कहला गचर लंका फलुनी और फल जा नाम जप कर माँ को जने दो से गछ फल फली फलला पर आसी रिपोर्ट कर गचर फलला लंका तापर जो हसटी बाहरला यहाँ हृदय भितर बाहर आत्मीयतार भाव बाहर तेणु जार हृदय सरलतार पूर्ण विनम्रतार पूर्ण से निश्चित कृपा को निज भितर क्रिया कर आज कठोर आम भर पशबन मुझे टेकाटा मारे कांथ को कौन कांथ फुटे पड़े टेकाटा कांथरे बाजिले फेरी आस फुटे जापर कारण कांथरा टाण क्रिकेट बॉलटा मारुचु कांथ को बाजिक पुणी फेरी आस कारण कांथरा टाण तेणु टाण है माने कौन हम माँ जो कृपाटा करेंगे सी आम भितर को पशबन फेरी आस बुझे ये विनम्र अवस्था दरकार माँ कहले फॉर ए हैप्पी एंड इफेक्टिव लाइफ एसेंशियल्स आर ह्यूमिलिटी सिंसियरिटी परसिवरेंस एंड एन इनसैटिएबल थर्स्ट फॉर प्रोग्रेस वाक्यटी आउतर फॉर ए हैप्पी एंड इफेक्टिव लाइफ एक सुखमय एवं प्रभावशाली जीवन क्रियाशील जीवन जो मां को प्रभाव क्रिया होतार जीवन एवं सुखमय जीवन टी फॉर हैप्पी और इफेक्टिव लाइफ पे कौन कौन दरकार एसेंशियल्स आर अत्यावश्यक गुड़िक है निहाती आवश्यक जोड़ा एसेंशियल्स गोटे है सिंसियरिटी से निष्ठा आंतरिकता दुई है ह्यूमिलिटी विनम्रता तीन है परसिवरेंस अध्यवसाय चार है अन इनसैटिएबल थर्स्ट फॉर प्रोग्रेस ये जो इनसैटिएबल अतृप्त सैटिएबल तृप्त इनसैटिएबल अतृप्त एक अतृप्त तृष्णा कहार फॉर प्रोग्रेस अग्रगति कर तेणु अग्रगति एक अतृप्त तृष्णा दरकार आंतरिकता दरकार विनम्रता दरकार अध्यवसाय दरकार चार्टा कथा जानिला गोटे सुखमय एवं प्रभावशाली जीवन बंचा हेले एक गुरुत्वपूर्ण जीवन बा मूल्यवान जीवन टी बंचा पाइबा आंतरिकता दरकार विनम्रता दरकार अध्यवसाय भाव दरकार एवं अग्रगति एक अतृप्त तृष्णा दरकार अतृप्त तृष्णा
जो शोष केबे मेंटिबनी एभली गोटे शोष भितर तैयारी हो जो शोष केबे मरिबनी आहरी दरकार आहरी दरकार आहरी दरकार जोड़ा कहुए चरैबेती 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 चिर लक्ष्य आमर से जिनसा दरकार अतृप्त तृष्णा अग्रगतिर अतृप्त तृष्णा तृष्णा है शोष अतृप्त जो शोष के मेंटेन अतृप्त होकर रहे तेणु बारंबार से पीवा को चाहत से शोष से बारंबार अग्रगति करने चाहत ये अवस्था दरकार तेणु जड़े जो अनुभव कर मो मार छुआ छोटिया छुआ क्या निर्भर करे ता माँ पर निर्भर करे तेणु आमे के अनुभव कले कि मो माँ कोलर गोटे छोटिया छुआ तो कहीपर छोटिया छुआ तो कहीपर मत सेलाक दे लाक्टोजेन दे हॉर्लिक्स दे बिस्किट दे सागु दे परिया सिझा दे कहे कि माँ तो दिए ना नहीं दिए कारण छोटिया छुआर भीतर कौन कौन हो माँ जानीपर कारण छुआ हूँ मार एक अछेद्य अंग जेहेतु छुआ हूँ मार एक अछेद्य अंग आमे सब कौन पढ़ीचु तांकर शक्तिर अंशर आमे जात बोली पढ़ीचु ना नहीं दुर्गा शक्त्यंश जात माँ तो दुर्गे पढ़ुचु कि नहीं ये जो शक्त्यंश जात माने शक्तिर अंशर आमे जात होइचु जी माँ को शक्तिर अंशर जात होइची ता भीतर माँ को प्रभाव नहीं तेना आमे जदि सब माँ को शक्तिर अंशर जात होइचु ताले आम भीतर कौन माँ को प्रभाव नहीं अच्छी ना जदि आम भीतर माँ को प्रभाव अच्छी माँ को शक्ति क्रियाशील होउची आमे एटा बुझी पारु ना असुविधा आमर ना माँ को आमर किंतु कौन होउची कौन नहीं से व्यथित न होई सहास्य बदन रे अर्थात हसी हसी जदि से गुडी को ग्रहण करि पारुथिबा ताले सब गुडी को आम पई सहजमय हो जदि आमे प्रतिक्रिया पूर्ण हेले प्रतिवाद करने आरंभ कले उत्तेजित हेले दाबी कले शर्त रखिले ताले माँ कर निकटतर ही हब नहीं तेणु माँ सहित संपर्क जोड़िया कहले गोटे विनम्रपूर्ण भाव दरकार सरलता एक भाव दरकार तेणु विनम्र सरलता नहेले माँ का प्रभाव आम भीतर अनुप्रवेश कर क्रिया करें तृतीय कथार गोटे बड़ कथाटी अच्छी जोटा हूँ जे आमे माँ का पाखे पूर्ण भाव में निवेदित होइबा एटा कौन एत सहज कथा बाबाजी महाराज गोटे कथा कहले आमे से पालन कर सहजिया कथाटे कहते माँ यही नाम निरंतर जप कर गोटे वाक्य माँ यही नाम निरंतर जप कर सबकि ठीक है ये जो जप तो करुचे आमे निरंतर कर पारछु कि निरंतर माने कौन अंतर नथिबो व्यवधान नहीं हाँ किस जप करदे किस ब्रेक पुणी दल मन पड़ा जप पुणी ब्रेक पुणी दल मन पड़ा पुणी जप आमर ये आउनी कि राति समीक्षा करा सतरे मुझे समय जपिली आज केते समय आज माँ को जपी केते समय माँ को चिंता करते समय माँ के उद्देश्य काम करते समय आज सत् काम करते मुझे ठकी केते लोक आज मुझे मिछ कही केते लोक आज मुझे कौन कर राति गोटे समीक्षा बैठक हो निज भितर अन्य क्या सहित नुह अन्य क्या सहित नुह राति झगड़ा हवा पड़ुचे आउ ये दीक्षा दे जानी सारा पर दीक्षा एत हसवाले मुझे दीक्षा देवी ना अनेक दीक्षा देवी अनेक दीक्षा देवी भल दीक्षा से बहुत पैसा पड़ मारे ड्रेस पिंधे अलेख दीक्षा कथा भाई कहले मोर मन पड़ी श्रीअरविंद आश्रम जड़े अलेख दीक्षा लोक आसिले से श्रीअरविंद बही पत्र पढ़ती
तापरे जहाँ पढ़ापढ़ी कला आसिले जो माँ था से आसिक माँ कहला माँ मु मोर घर द्वारा संसार पत्र सब छाड़ी छुड़ी पड़े ये आश्रम रही ठीक है रुह अच्छा सी जेहेतु दीक्षा नहीं अलग दीक्षा तार कोपिन काछा पिंधा लोक से सेमती कोपिन काछा ही पिंधला है तापरे ता काम बर्तमान परीक्षा चलती देखा ये केते निष्ठा पर काम कर धीरे धीरे जानला भगवान को साधनाटा काम माध्यम तेणु काम को गुरुत्व दवा तेणु से काम गुरुत्व देले आश्रम ये गले ता काम निष्ठा देखी माता को आश्रम कारण 4 वर्ष खंड रही तो निष्ठा पर तेणु आश्रम कर दिगला आश्रम कला तो प्रस्पेरिटी दि जाव ना प्रस्पेरिटी माँ हाफ पैंट दी बुझा बड़ प्रतिक्रिया भितर है आउ सब कथा मिली साबुन तेल पेस्ट अगड़ बड़ सब मिली कि सहित गोटे जिनस मिली हाफ पैंट माँ जाना काछा पिंधे बोली गोटे काछाटे दौना गोटे हाफ पैंट देती किसी आ कहना माँ प्रत्येक साधक साधिका मान सहित व्यक्तिगत संपर्क रखते तुम पचारा तुम साधना के चलती कह कहला माँ सब कथा है जे आपण मत गोटे हाफ पैंट कौन देते आप जानते मो कोपिन पिंधे काछा पिंधे आप से काछा न देगी आप कौन गोटे हाफ पैंट देते तो तमें कौच घर द्वार सब छाड़ी संपत्ति पत्र सब छाड़ी संसार माया छाड़ी तुम ये आस कोपिन प्रति मायाटा क्यों छाड़न माँ कहले कोपिन मायाटा छड़ाइबा मु तुमको हाफ पैंट देती बुझीगला कोपिन प्रति जो माया रही आसक्ति रही छाड़ कौच निजे घर द्वार छाड़ परिवार छाड़ टंका पैसा संसार माया सब छाड़ एक कौच आ कोपिन प्रति एत आसक्ति केमती रखिच छाड़ आगे से कोपिन प्रति आसक्ति छड़ाइवाई कोपिन मायार न पड़ापी मु तुमको हाफ पैंट दे बाध्य जहाँ दे पिंधे हाँ आपत्ति नहीं किसी आपत्ति नहीं किसी आपत्ति करियो नहीं शिशुटे किसी जानी नहीं दर्शकिया गोटे आसुची नेशनल भाव तार चढ़ी नहीं कौन न चिमला कौन से खेलुची जगला खेलुची है ताकू किए उद्धार करिवो कि तार चका तल पेशी हबो हेडा से चिंता करूनी से विषय ये वयस रे हां मोर 50 वर्ष हेलानी आपण के एते गोटा कहले ताने मु जाने ये जो 5 टका मिली कोन 5000 टका मिली कोन जेतेबेले जहा मिलला पर बस जेतेबेले जहा मिलला चाली साधारण क्षेत्र मां सेटा माने चले जदी सब चाली गोटे जगत ना जो श्रीयंत्र जानी श्रीयंत्र जानी पृथ्वी गोटे माँ सब गोटे अति मान शीघ्र आसवाई माँ चली केत कौन हम ठीक ना चली चली पूरा भितर भितर ना ठीक से हो भितर भितर आम चलता ना है कुकुड़ा अंडा भितर छुआ हो ना कुकुड़ा अंडा भितर छुआ हुए नहीं कुकुड़ा अंडा भितर जो छुआटा फुटुची होनी होची अच्छा 8 दिन पर यदि कह दिया थंड फंड बाहर ना नहीं कि फटेक देखीदवा नाटा किसी बाहर नहीं पुणी फेविकल देकी जोड़दवा हम आ छुआ हम गला तेणु 20 दिन पर्यंत से अंडा को आम के धरनु जमी पोषण था भर आपे बाहर है तेणु से आम भितर जो क्रियाटा हो भितर भितर हो बाहर कौन है कौन नहीं ताको हम समीक्षा करा नहीं आज जे समीक्षा कला केते अग्रगति कली देखिया सैला पछेला सी है जी चिंता कला केते आगेली से पछेला पछुको नेला माने आउ आग को तार गति हो मु केते आगेली एटा मो चिंतार व्यापार नुह माँ जानती मु कौन आगे कौन ना माँ जानती मु कौन जानती कौन ना माँ जानती मु कौन करुच्ची कौन ना तो से बाबद मोर मंतव्य द्वारा किसी ना बुझे तेणु आश्रम
ପ୍ରେସ୍ ରେ କାମ କରନ୍ତି ଜଣେ ସାଧକ ପ୍ରେସ୍ରେ ଥରେ ସେ ପ୍ରେସ୍ ଇନଚାର୍ଜଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ତିଆରି ହେଲା ଅଡୁଆ। ତେଣୁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ସାଧକ ସିନିୟର ଲୋକ ଗୁଡା କାହିଁ ନୀରବ ହେଇଗଲେ। ହେଲେ ଭିତରେ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତିଆରି ହଉଛି, କାରଣ ସେ ଇନଚାର୍ଜ ଜଣକ ଆଙ୍କ ପ୍ରତି ବଡ ପାର୍ସିଆଲ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ, କୁଆଡେ ଗଲେ, କଣ କହିଲେ, ପୁରା କାମକୁ ଟିପଟପ୍ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଢିଲା ମାରିଲେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ପାର୍ସିଆଲ ଇଏ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରତି ପାର୍ସିଆଲ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଆହୁରି କେତେ ଜଣ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କେତେବେଳେ ଆସିଲା, କେମିତି କାମ କଲା, ହେଟା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆସିଲି, ମୁଁ କେମିତି କାମ କଲି, ପୁରା ଟିପଟପ୍ ଧରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନସନାଲ କାମ ହଉଛି, ପାର୍ସିଆଲିଟି କାମ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାରତା, ମୋ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁରତା ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁରା ରିଲାକ୍ସ, ମୋ ପ୍ରତି ପୁରା ଟାଇଟ୍। ଏଇ ପ୍ରକାର ମୁଡରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ, ଆଉ ମା ମୋ ଇନଚାର୍ଜ ମୋ ପ୍ରତି ପାର୍ସିଆଲ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରତି ଫେଭରେବଲ ହଉନାହାନ୍ତି। ମତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଲାକ୍ସେସନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁରା ଫେଭର। ଏମିତି ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତିଆରି ହଉଛି ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅ। ଆଶ୍ରମ ତ ଅଛି, କାମ କରିବି, ହେଲେ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟା ବଦଳିବା ଦରକାର। ମା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତମ ଇନଚାର୍ଜଙ୍କ ସହିତ ତମର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହଉଛି, ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ ଜାଣିଛ। ତମକୁ ପୁଣି ମା କୋଉ କଥାଟା ଅଛପାରେ? ଆଚ୍ଛା କୁହ, ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଯଦି ମୁଁ ନୀରବ ରହିଛି ତାର କିଛି କାରଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ତାଙ୍କୁ ନୀରବ ରହିଛି। କହିଲେ ହଁ ମା ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କାରଣ ଅଛି। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କୁହ, ତମେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଆସିଛ ଏଠିକି ନା ଇନଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଆସିଛ? ନା ଭଗବାନ ପାଇଁ। ଆଉ ଭଗବାନ ପାଇଁ ତ ଆସିଛ, ଇନଚାର୍ଜ କଣ କଲା ନ କଲା ତାକୁ କାହିଁକି ରିମାର୍କ ଦଉଛ? କାମ କରି ଚାଲ। ବୁଝିଗଲେ, ଆରେ ସତ ତ, ମୁଁ ଯଦି ଭଗବାନ ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୋ ଇନଚାର୍ଜ ମୋ ପ୍ରତି କଣ ହେଲେ କଣ ନାହିଁ ସେଟା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ମୁଁ କାହିଁ ବିଚାର କରିବି? ମୁଁ କାହିଁ ବିଚାର କରିବି? ନା ଆଉ ଏଣିକି କିଛି ଆପତ୍ତି କରିବିନି। ତିନିଟା ଜିନିଷ ମଣିଷ ଯଦି ତା ଜୀବନରେ ହଟେଇବ, ଗୋଟେ ହେଲା ନୋ କମ୍ପିଟିସନ, ନୋ କମ୍ପାରିଜନ, ନୋ କ୍ରିଟିସାଇଜ। ହେଲା, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବି ନାହିଁ, କମ୍ପେୟାର କରିବିନି। ଯଦି କମ୍ପେୟାର କହିବା ଟୁକୁନୁ ଭାଇ କେତେ ଆଗେଇ ଗଲାଣି, ସେ ପଛରେ ଜାଣିକି ସେ ଆଗେଇ ଗଲା, ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିକି ପଛେଇଛି, ତା ପ୍ରତି ମୋର ଈର୍ଷା ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଯଦି ସେ ପଛେଇ ଯା ଠିକ ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ଜାଣିଲିନି, ମୋ ଅହଙ୍କାର ଟା ବଢିଲା, ତା ଆଗରେ ଅହଙ୍କାର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମୋ ସୁବିଧା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏ ଆଗେଇ ଗଲା, ହେ ତା ଗୋଡକୁ ଟାଣିଆ ଚକ୍କର ମୋର ରହିବ। ଏଇଟା କଣ ହେଲା? ଈର୍ଷା। ତୁଳନା କରିବାର ଈର୍ଷା ନ ଅହଙ୍କାର ଦିଟା କାମ କରିବ, ତୁଳନା କେବେ କରିବାନି। ଆଜିକାଲି ତୁଳନା ହଉଛି ବୋଲି ତ ଅନେକ ସୁଇସାଇଡ ହଉଛି ପିଲାମାନେ। ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ତ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଛୁ, ସିଏ ତ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଛି, ତତେ ସାଇକେଲ ଦେଲା, ତାର ବି ତ ସାଇକେଲ, ତୋର ତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଟିଫିନ, ତାର ବି ତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଟିଫିନ, ସିଏ 95% ମାର୍କ ରଖୁଛି, ଆଉ ତୁ କାହିଁକି 60? ଗଲା। ପିଲା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଓ ମୋ ବାପା ମା ତାହେଲେ ମୋ ନମ୍ବରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମତେ ନୁହଁ। ତା ସହିତ ସେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଇଦର ସେ ପିଲାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବ, ନହେଲେ ନିଜେ ହଟିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ଦେଖା ଦଉଛି, ଏଥିରେ ନିଜେ ହଟିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଇସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପେୟାର ପାଇଁ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି। ତେଣୁ କମ୍ପେୟାର କେବେ କରିବାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କମ୍ପିଟିସନ କରିବାନି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ମା ତା ବାପକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ମତେ ଦଉଛି, ମୁଁ ତା ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ କରିବି କଣ? ତା ଭଳିଆ ହେବି ନା କଣ? ମୁଁ ତା ଭଳିଆ ହେବି କି? ମତେ ମା ସଂସାରକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ମାକୁ ସଂସାରକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ତା ଦ୍ଵାରା ସଂସାରରେ କିଛି କାମ ହବ, ମୋ ଦ୍ଵାରା ସଂସାରରେ କିଛି କାମ ହବ। ତା ଦ୍ଵାରା କଣ କଣ କାମ ହବ, ମୋ ଦ୍ଵାରା କଣ କଣ କାମ ହବ, ମୋର ତାର କେମିତି ଏକା ପ୍ରକାର ହବ ଯେ ଆମେ କାହିଁ କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛୁ? କାରଣ ମୁଁ ତା ଭଳିଆ ହବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହବାକୁ ଚାହେଁ, ତା ଭଳି ହବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆମେ ତ ସବୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଆଉ ପାଠ ପଢିବୁ, ବଡ ହେଲେ କାଳିଆ ଘୋଡାରେ ଚଢୁ, ମଧୁବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଲଢିବୁ। ଦୁନିଆରେ ଯେମିତି ଆଉ କିଏ ବଡ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମଧୁବାବୁ ଏକା ବଡ। କାହିଁ ମଧୁବାବୁ ଆମେ କାହିଁକି ହବୁ? ମୁଁ ଏଟା ଘୋର ବିରୋଧ କରେ। ମଧୁବାବୁ କାହିଁକି ହବୁ? ଆମେ ଭଗବାନ ହବୁନି, ମଧୁବାବୁ ଭିତରେ ଅଟକି ଯିବୁ। ଆମକୁ ଶିଖେଇବେ ମାଷ୍ଟର,
कालिया घोड़ा चढ़ी मधुबाबू संगे लड़ी कहीं मधुबाबू संगे लड़ी मोर आहुरी केते एडवर्स फोर्स अच्छी मु तांको सहित फाइट करी तांको ऊपर विजय आनी आ मधुबाबू संगे लड़ी ये कथा मु शिखा तेना आम दुनिया पिला दिन गोटे छापा तैयारी करदेलु दुनिया बोधे सबुठ बड़ मान लोक होते मधुबाबू तेना मधुबाबू को समकक्ष हवा है किसी तो गोटे हवा बोले एसआई स्कूल को आसता स्कूल सब विजिट करती एसआई मैंने आसते आगे आप पाठ पढ़ा 3 क्लास पशिगले गुड़ छः पचारे तो ना कौन चिंता ना बतेला को क्लास पढ़ु ना तृतीय श्रेणी पाठ पढ़ले बड़ हेल्ले कौन हम आज्ञा मुझे टंगा वाला है सैला मुंड गरम टीचर कौन कहला ये पिलाटा टंगा वाला गोटे हम टंगा वाला कौन जान माने गोटे टंगा गाड़ी रिक्शा जमी 2टा चक्का अच्छी आगरे गोटे चक्का 3टा ना आगटा घोड़ा टाणु आगटा घोड़ा टाण ना रिक्शा भाया सब व्यवस्था है मझे जड़े बस पासेंजर बसापी सीट कराई हूँ टंगा ताको घोड़ा टाण घोड़ा गाड़ी से जो घोड़ा गाड़ी क्लियर तू कौन बड़ है पाठ पढ़े तु ये गोटे रिक्शा वाला भाया घोड़ा गाड़ी तू मालिक हो कहला आज्ञा कौन भाई ए हेबी हो देख फोटो देखेदेला भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन केमी रथ रे बसई आ निजे सारथी के रथ चलाउछन देखो आ मो रथ रे मो श्रीकृष्ण बसैबी मु निजे टंगा वाला की चलेबी मो रथ रे भगवान श्रीकृष्ण बसैबी मु तांको चलेबी बड़े मुझे काम कर माने जो पिलार तृतीय श्रेणी रे पाठ पढ़ला बेलू चिंताधारा आसला मु बड़ हेले भगवान श्रीकृष्ण को मो गाड़ी रे बसैबी और से गाड़ी की मु चलेबी से भगवान का भक्त हम ना नहीं सार मुंडे कौन ये ढुकी बर बिगुड़ कहले डॉक्टर कि इंजीनियर कि नेता आ कौन गोटे कहली क्या मोर तो सेटा हबार नहीं मुझे कह मोर टंगा वाला हवाई मोर इच्छा जो टंगार भगवान श्रीकृष्ण बसे मुझे टंगा को चल या बड़ भाग्यर कथा कौन थे बड़ला पर से पिला विश्व विजयी विवेकानंद है बुझ से विवेकानंद तो अनुमान करिया आम खाली कहता भगवान को यहाँ दियो से अरे सीटा मो आवश्यक नहीं मुझे जानची कि नहीं आगे चिंता करिया दरकार ना सेटा प्रकृति मोर आवश्यक कि मोर कौटा आवश्यक किए जानची माँ जानते ना मुझे जानची छुआर कौन दरकार छोटिया छु से तो कही पार मोर हॉर्लिक्स सेरेलाक लैक्टोजन कहबन परिया सीजा कथा कहबन बिस्किट कथा कहबन छुआ बर्तमान कांदीदेले ता माँ जानी दौची सी शोया कामची कि क्षीर खाया चाहूँगी कि सागु खाया चाहूँगी कि हॉर्लिक्स खाया चाहूँगी कि अन्य किसी करने किए जान माँ जान छुआ कांदीदेला माने ता माँ ही जान ठीक से बोले माँ जब सब कथा जानते आम कहीं माँ के पाखे सब लिस्ट पकई दौचे जदि को समाधि गलु लिस्ट नहीं गए मोर एति जिन दरकार पंजीरिया तू लिस्ट सब करके समाधि आगे देखे टच कर दू एति जन प्रार्थना है मो सब कहती जा पंचेरी गले मोर भाई ये कथा जनईद से रुआ आगे से एत लोक कहले मुझे लिस्ट करे लिस्ट करके निए लिस्ट करके निए समस्त जन सारा शेष केते लोक तो ओडिशा अच्छे केते लोक चिन्ची एटा सारा सारा संसार कल्याण करे नुआ मु आ ता भीतर बाट पाऊ कहार कवि क्या प्रेयर करी हाँ तमें आम संसार सारा लोक भीतर तुम चेतना भर दियो तुम इच्छा पूर्ण हो शेष लास्ट प्रेयर कर उपाय नहीं ना कौन कर तेणु ये भाव में माँ सहित आम संपर्कटा निबिड़तम करने दरकार जी माँ सहित संपर्क को निबिड़तम कर तार कौन दरकार पहुंचीज मु ट्रेन ले जाऊली कोरापुट सकाल 8:30 बसिली झारसुगुड़ा से भाई मत कहते भाई ट्रेन रे मिल टा ऑर्डर करदवा ना देखिया जहाँ मिलो खाइबा है
ट्रेन आसिक पचार मिल खेबे कि मु मना ट्रेन जिन बाग लगे नहीं तो ना देखिया काले कौन फ्रुट्स फ्रुट्स कौन मिल पारुटी कदली मिल बाट सारा पाऊनी शेष प्रबल भोकार 3टा बाजिगला सका 8:30 ट्रेन बसी 3टा बाजिला खिया है मुझे माँ मु कौन आज किसी खाइबी ना कौन हाँ लास्ट गोटे पिला आसिक कही आज्ञा मिल कोड ऑर्डर कले मुझे ना किसी करना गोटे मिल अच्छी आनदेवी कि चिकेन मिली मैंने हो चिकेन हो जहा हो आण तापर से आनिक देला कहला आपण मु केते पैसा दियो जहा दउछन दियो तो लास्ट मिलटा अछि तो तना कोन कहबी मोरा गोटे मिल बळिछि एटा लास्ट मिलटा दियो ना तो रेट को ना हो 150 टका दियो तो 150 टका देली हला अरे माँ मत आज चिकेन भात कहया पे चाहउछन देखा मु कहछि आज कोन खाइबी कोन नहीं हैं पुणे बढ़िया कि माने से मिलटा थिला बढ़िया पूरा टेस्टी सब गुड़ा जहाँ आइटम बनाई सब टेस्टी किसी तो खराब लगुनि बढ़िया लगुच मोर गोटे विकार हो जे ट्रेन खाଇବା भल नुह कि देखु तो ट्रेन बढ़िया खाଇବା दौरान 3टा हो पचे लेट है पचे कि खाइली जो लोक फेरी देती से लोग लास्ट 3टा आज पचे गले ना व्यवस्था करदेवी गोटे मिल कि अच्छी आपड़ जब कहे आप देना बिक्री हो ना नहीं आस खाइली तेणु मोर उद्दिष्ट होती लोकर खावाटा मु खाइबी मु बाहर को खोजुची कोठी पाउंड मिलियो कोठी कदली मिलियो हेडा कोठी हेडा तो मिलुनी मु इच्छा करछि ना तेणु मो इच्छा काम कार्य करियो ना मां के इच्छा कार्य करियो तेणु एई कथा तो बुझिबा मां कर इच्छा सब कार्यकारी हे थाए मनीष इच्छा करिवनी मां सिंसियर हे परना कहीं तार कारण बतई द ग्रेटेस्ट एनिमीज ऑफ ए परफेक्ट सिंसियरिटी आर ग्रेटेस्ट एनिमीज जिते सब महान मान शत्रु सब अच्छा ता भितर जो महान शत्रुटी गला परिपूर्ण आंतरिकता सेटा एक प्रिफरेन्सेस रुचि अभिरुचि कौन आम रुचि अभिरुचि अच्छी ना अच्छी आ गोटे प्री कनसिप्ट आइडियाज रुचि अभिरुचि के डिजायर रही बोली यहीटा नहीं होता सहीटा नहीं एना मॉल को छाड़ दिया बाछ ड्रेस तुम जोड़ा बाछ नब सी आनी गदा करद मेचे गला अखुआर पशला भाया पशु कौटा नेबी एटा तो बढ़िया लगुच सेटा तो बढ़िया लगुच 2 घंटा 3 घंटा लगी शाढ़ी खंडे बाछिया कि पैंट गोटे कि सार्ट गोटे बाछिया है सहज बाछि पार कहीं प्रिफरेन्स रही तार कारण डिजायर रही आसक्ति रही तो कामना और आसक्ति आम भीतर रुचि अभिरुचि तैयारी हुए जिते कामना वासना आसक्ति रही रुचि रही तेणु ये रुचि अभिरुचि को अतिक्रम करवा आ गोटे प्री कनसिप्ट आइडियाज पूर्व निर्धारित धारणा है पूर्व निर्धारित धारणा हाँ मुझे लोकटा जानी चोरटा दिन गाँव गोटे गचर बांधिकी बाड़ौले चोरी करता जन घर पशिकी चोरटा ताकू कौन विश्वास करा अरे केबे को प्रकार गोटे मिस्टेकटा करा माने जे से सब चोर से कथा नुहे आज जे चोर होती काली की से तो भद्रलोक हो भगवान हो कही हेनी आश्रम को जड़े से गोटे मर्डर कर पशि आसला आसिक आश्रम रही इंडिया छाड़ी पलि तेणु से पंडिचेरी नुआ नुआ फ्रेंच अधीन थाए माँ को जड़े कहले इभलिया लोक आश्रम स्थान देले अड़ुआ पुलिस थाना वारंट इश्यू कर आश्रम आसिक रेड कर आश्रम बदनाम हो माँ कहले आश्रम कहीं बदनाम हो मुझे दोष देखिए आरंभ करी तुम ये कई जन रही तेणु दोष देखिले संगति रही माँ तेणु दोष देखती संभावना देखती तेणु आम से आम दोष न देखिकी संभावना देखा ताले खूब शीघ्र समाधान आसो जीवन तेणु आम कौन करचे अन्य मान खाली दोष गुड़ाक देखी देखा है
यार भूल कौन कौन तार भूल कौन कौन तार कौन कौन तार नेचर के या नेचर आम खाली सेवड़ा बाजे व्यस्त कहीं मुझे कुटा नहीं कि जन्म नहीं मुझे या तार दोष अच्छी बोली मु निजे तैयारी पारि मु माँ को धारा केमती तैयारी हेबी से कथा चिंता करी ना किए भूल भाल कला ताकू बाची ये भूल भट गुड़ाक बछा होची बोली आम भितर संगति नहीं भगवान कार्य बाधा अनुष्ठान मानक कौन परिवार कौन दोष देखा नहीं संभावना देखा संगति किए कर संगति हूँ भगवान काम आईटा संभव हुए जब दिव्य प्रेमर भाव आम भितर तैयारी अन्य जन प्रति उदारता तैयारी हो अन्य प्रति क्षमार भाव तैयारी हो अन्य प्रति गोटे प्रसारित हृदय अन्य को क्षमा दे शिख संकीर्णता को अतिक्रम कर तेणु यही संकीर्णता को अतिक्रम कर प्रसारित हो उठा उदारता भाव रखा केवे कहार दोष न देखी संभावना देखा यही भाव द्वारा आम परिवार रे संगति रहिबो आमे मां पई योग्य हो पारिबा आलोचना के रखुची धन्यवाद केउ पूजा फूल तोड़िबी कुह तुम निराचन पाई केउ धूपवती जलिबी मागो केउ धूपवती जलिबी मागो तुम निराचन पाई केउ पूजा फूल तोड़िबी कुह तुमार चना पाई पढ़िबी कुह केउ स्तव स्तोत्र गाइबी कुह केउ गीत गीत पढ़िबी कुह केउ स्तव स्तोत्र गाइबी कुह केउ गीत गीत जेते पूजा कले जेते भी गाइले जेते पूजा कले जेते भी गाइले मन मानु नाही केउ पूजा फूल तोड़िबी कुह तुमार चना पाई जीवन आधार देइछ गो भरी ढालिबा तुमार आशीर्वाद वारी जीवन आधार देइछ गो भरी ढालिबा तुमार आशीर्वाद वारी ग्रहणशीलता किरण परासे ग्रहणशीलता किरण परासे फुटु थाउ फूल होई केउ पूजा फूल तोड़िबी कुह तुमार चना पाई केउ धूपवती जलिबी कुह केउ धूपवती जलिबी कुह तुम निराचन पाई।
ତୋଳିବେ କୁହ